السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي التلاميذ، تلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي، من تقديم الأستاذ رمزي حميد أستاذ مادة العلوم الفيزيائية. إذا بالنسبة للدرس الأول الذي سوف نتطرق إليه بالنسبة للأسس الأول هو الماء من حولنا. Chapitre 1, l'eau dans notre environnement. D'accord؟ بمعنى الماء من حولنا. إذن أول نقطة سوف نتطرق إليها هي كيف نحدد كوكب الأرض نسبة الماء الذي توجد على مساحته. D'accord؟ بمعنى نلاحظ كوكب الأرض من خلال القمر الاصطناعي بأبعاد معينة. نلاحظ على أن كوكب الأرض يحتوي على نسبة مهمة من الماء على سطح الأرض، بينما تمثل اليابسة فقط جزء أقل من مساحة الماء. مفهوم؟ إذن أول فقرة l'omniprésence de l'eau sur la terre، بمعنى النسبة ديال الماء على سطح الأرض. Près des trois quarts de notre planète sont recouverts par les mers et les océans. D'accord؟ بمعنى أن 3/4 من مساحة كوكب الأرض تمثل البحار والمحيطات. D'accord؟ تمثل البحار والمحيطات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، le volume de l'eau sur Terre est estimé à 140 millions de kilomètres cubes. بمعنى أن حجم الماء الذي يوجد على سطح كوكب الأرض تقريبا 1400 مليون كيلومتر مربع مكعب. 1400 مليون كيلومتر أو كيوب. بمعنى حجم الماء هو مقدار كبير جدا بالنسبة لكوكب الأرض. النقطة الثالثة، l'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. بمعنى أن المجموعة ديال الخزانات دي ريزيرف بمعنى الخزانات المائية هي التي توجد على سطح الأرض كتسمى l'hydrosphère. داكوغ؟ إذا غنتعرفوا على هذه الخزانات أو غادي نتعرفوا على أكبر الخزانات التي توجد على سطح الأرض، les grands réservoirs de l'hydrosphère. دونك لاحظوا معايا هنا كاين المحيطات، كاين القطب الشمالي بمعنى الثلوج، كاين المياه التي توجد في أعماق الجبال، كاين كذلك الشلالات، وكاين السحب إلى غير ذلك. إذا بالنسبة للنسبة ديال الماء التي توجد على سطح الأرض، داكوغ؟ دونك لاحظوا معايا هنا l'eau se revenir de réservoirs suivants. داكوغ؟ بمعنى أننا غنشوفوا نحددوا ماذا سوف نحدد النسبة ديال الماء التي توجد على سطح الأرض. مير اي اوسيون تقريبا 97.2%، بمعنى البحار والمحيطات نسبة الماء البحار والمحيطات هي 97.2%، بمعنى 97,2%. Glace polaire et glacier 2,15%، بمعنى الثلوج. داكوغ؟ الثلوج النسبة ديالها 2.15%. او سوتيران النسبة ديالها 0.63، بمعنى الماء الذي يوجد تحت باطن الأرض أو تحت سطح الأرض 0.63 0,63%. لاك et rivière 0,01%. et l'atmosphère بمعنى الماء الذي يوجد في
الغلاف الجوي l'atmosphère هو تقريبا 0,001%. داكوغ. من بعد غنشوفوا غنتعرفوا على الحالات ديال الحالات الفيزيائيه للماء. لي زيتا فيزيك دو لو. الوغ لي زيتا فيزيك دو لو انتبهوا معايا هنا. كنلاحظوا على ان الماء يوجد على شكل ليكيد. داكوغ دي ليكيد. وكاين l'eau sous la forme solide et l'eau sous la forme gazeuse. D'accord, donc il y a plusieurs des images qui n'observent que les états physiques de l'eau. Il y a 3 états physiques de l'eau. Donc sur Terre, l'eau est omniprésence, elle existe sous 3 états. Solide, ça veut dire glace, givre, neige, grêle, etc. Liquide, pluie, rosée, brouillard, buée. Et finalement gazeux, vapeur d'eau, invisible. Invisible بمعنى لا يمكن رؤيته بالعين المجرد، بمعنى غير مرئي. D'accord? Et donc, sur la Terre, il y a 3 états physiques de l'eau: état solide, état liquide et état gazeux. D'accord? Maintenant, on va partir par le cycle de l'eau sur la Terre. D'accord? Sur le cycle de l'eau sur la Terre. Alors maintenant, on va considérer une vidéo, donc une vidéo de la Terre. Et si je te disais que cette eau a déjà été bue? D'accord. Oui, celle-là même qui est dans le verre. Et j'ajoute, figure-toi, que cette eau a déjà été bue, probablement plusieurs fois. Oui. Comment est-ce possible? Tout ça grâce au cycle de l'eau. Le cycle Nous de ne l'eau. savons pas encore exactement comment l'eau est arrivée sur notre planète. Oui. Mais nous savons que depuis 4 milliards d'années, c'est exactement la même eau qui circule sur la Terre. Les scientifiques appellent cela le principe de conservation de la masse. Oui. Cela signifie que la planète fonctionne comme un système de recyclage dans lequel tout, absolument tout, est constamment recyclé. Mais qu'est-ce que cela veut dire que l'eau est recyclée? Cela signifie que l'eau peut changer d'endroit, par exemple se transformer en gaz, en vapeur, mais la quantité totale d'eau sur la Terre ne change pas. Et c'est donc toujours la même eau qui passe d'un réservoir à un autre. Donc des réservoirs à un autre, ça veut dire des réservoirs de l'eau. C'est une chose capable de stocker une ressource. Dans le cycle de l'eau, les réservoirs sont donc toutes les choses ou tous les endroits qui contiennent de l'eau. Le plus grand de ces réservoirs sont haut la main les océans, qui contiennent plus de 90% de l'eau de notre planète. Cela te surprendra peut-être d'apprendre qu'après les océans, la plus grande partie de l'eau terrestre est stockée sous forme de glace, soit dans les glaciers, à peu près soit dans 2% de l'eau. À différence de l'eau de mer qui est salée, l'eau dans les glaciers ne contient que très peu de sel. Oui. Les glaciers sont donc le plus important réservoir d'eau douce de la planète. À part les océans et les glaciers, où peut-on encore stocker de l'eau? Tu as sûrement pensé, dans les lacs et les rivières. Nous appelons ce réservoir les eaux de surface, pour les distinguer de notre très important réservoir d'eau qui sont les eaux souterraines. En effet, des grandes quantités d'eau peuvent être stockées dans des tout petits espaces entre les particules de terre et les cailloux, dans le sol et les roches sous nos pieds. L'eau terrestre ne se trouve pas toute sur sa surface ou dans son intérieur. Une petite partie se trouve au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. L'atmosphère, oui. Même si la quantité d'eau dans l'atmosphère est très petite,
Elle joue un rôle important pour nous car elle influence la météo en causant par exemple la pluie. Pour finir, il ne faut pas oublier que tout être vivant est constitué en grande partie d'eau. Par exemple, notre corps contient presque 2/3 d'eau. Et il en est de même pour tous les autres animaux et plantes. Nous appelons l'ensemble des êtres vivants la biosphère. Et puisque les composants de la biosphère contiennent de l'eau, nous pouvons considérer la biosphère comme un réservoir qui fait partie de son cycle. Ce qui veut dire que toi et moi, nous faisons aussi partie du cycle de l'eau. Tu connais maintenant tous les réservoirs qui peuvent stocker de l'eau et donc dans lesquels l'eau peut passer. Biosphère, atmosphère, glacier, eau souterrain, eau de surface et les océans. De l'un à l'autre. Par exemple, comme on verra dans une des prochaines vidéos, lorsque le soleil chauffe la terre ou la surface des océans, l'eau qui s'y trouve peut s'évaporer et monter dans l'atmosphère. Ou au contraire, lorsqu'il pleut, l'eau qui se trouve dans l'atmosphère peut retomber soit sur la terre, soit directement dans les océans. Lorsqu'il fait très froid, il se peut aussi que l'eau se transforme en neige ou en glace et soit stockée dans des glaciers. Oui. À leur tour, donc, lorsque les glaciers fondent, l'eau qui en sort va alimenter soit les rivières, soit les lacs souterrains. Sur la terre. Ou, lorsque les glaciers arrivent jusqu'à la mer, elle peut aussi finir directement dans les océans. Ainsi, chaque goutte d'eau a sa propre histoire et prend son propre chemin. Parfois, elle bouge très vite. En général, les gouttes d'eau ne restent dans l'atmosphère que quelques jours. Parfois, très lentement. Souvent, lorsqu'une goutte d'eau arrive dans les océans ou dans les glaciers, elle y reste pendant des milliers d'années. Mais elle aussi finira tôt ou tard pour reprendre son voyage. Dans le reste de la série, nous regarderons chaque réservoir plus en détail et nous discuterons des processus grâce auxquels l'eau passe d'un réservoir à l'autre. Mais pour l'instant, nous avons appris ceci. Il y a une quantité limitée d'eau sur la Terre et c'est toujours la même eau qui passe d'un réservoir à l'autre grâce au cycle de l'eau. Il y a principalement 6 réservoirs qui font partie de ce cycle. Oui, ces réservoirs. Les océans, les glaciers, les eaux souterraines, les eaux de surface, l'atmosphère et la biosphère. Très bien. Donc maintenant, on va prendre un schéma qui utilisait le cycle de l'eau. Donc premièrement, nous savons l'océan. D'accord? L'océan. Liquide. Bien sûr, l'océan, c'est un liquide. يعني الماء في الحالة ديالو في l'état ديالو l'état liquide. D'accord? Donc par la lumière, les océans, bien sûr, chauffés par la lumière et on trouve, ou bien qui transforme un gaz, qui تحول الغاز et وكنسميو هاد العملية. دونك نتابعوا معايا هنا، شوفوا معايا هاد العملية من الليكيد للغاز، كنسميو هاد ليطا او هاد لا ترانسفورماسيون كتسمى ايفابوراسيون. داكوغ، كتسمى ايفابوراسيون بمعنى التبخر، بمعنى من الحالة السائلة للحالة الغازية. كنسميو هاد الحالة هادي او هذا التحول كيتسمى التبخر. داكوغ، دونك لاحظوا معايا هنا من بعد كيتحول ليكيد توجور من الغاز الليكيد باش كيعطينا السحب. الوغ من الغاز الليكيد كتسمى ليكيفاكسيون. ليكيفاكسيون هي التكاتف. داكوغ، التكاتف هذا بطبيعة الحال. هذه العملية ديال التكاتف تتم على مستوى الغلاف الجوي، بمعنى l'atmosphère. Le vent بواسطة الرياح تتحول السحب. داكوغ، هاد السحب كتحول من المكان ديالها لمكان آخر، بمعنى كتطلع في الجو. ملي كتطلع في الجو كتعطينا دي نياج، بمعنى سحب. داكوغ،
بعد ذلك تتحول إلى تساقطات مطرية pluie. D'accord. Donc la pluie هو اللي كنسميوه فصل الشتاء. دونك لاحظوا معايا هنا دي لاك بمعنى يعني مياه توجد أو بحيرات توجد على سطح الأرض. كذلك هاد الخدمة ديال لي لاك لا ميم شوز بور لي زوسيون. لي زوسيون ها لي لاك نفس العملية évaporation. Elle donne un gaz. Toujours liquéfaction بمعنى أن هاد les transformations qu'on va étudier بمعنى بالنسبة لجميع الخزانات المائية التي توجد على سطح الأرض والتي توجد على شكل ليكيد بواسطة أشعة الشمس تتحول إلى ان غاز بمعنى تتحول بطريقة التبخر liquéfaction. toujours liquide solide bien sûr. هنا علاش هنا كتحول solide لأنه في أعالي الجبال. alors في أعالي الجبال كتكون درجة الحرارة جد منخفضة هي froid مما تبعت ماذا؟ تبعت يعني تتحول على شكل هاد لي نياج كيتحولوا على شكل ثلوج نيج. دونك لاحظوا معايا هنا من الليكيد للسوليد كتسمى هاد العمليه سوليديفيكاسيون. داكوغ. سوليديفيكاسيون كتعطينا ايلدون غلاسيي ثلوج. هاد الثلوج دون ليطا فيزيك ديالها سوليد من بعد كتحول لليكيد. دونك من السوليد لليكيد كنسميو هاد العمليه فيزيون. كتسمى هاد العمليه فيزيون. اي فينالمون كتعطينا رويسيلمون بمعنى انها كتمشي في المجاري ديال الجبال وكتعطينا طورون. دونك طورون بمعنى المياه المجاري ديالها على الجبال. انفلتراسيون كتعطينا انفلتراسيون بمعنى ان هذه المياه يتم الترشيح ديالها في باطن الارض اللي كنسميوها فرياتيك. داكوغ. وكتعطينا دي ريفيير يعني دي ريفيير هما الانهار فلوف كذلك. دونك انهار ومستنقعات مائيه. داكوغ. اذا لو cycle de l'eau ou bien cycle hydrologique est un modèle représentant le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre, les océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau souterrains et les glaciers. Le moteur de ce cycle est l'énergie. بمعنى أن محرك دورة الماء هي الطاقة الشمسية. D'accord? Et l'énergie solaire qui en favorise l'évaporation de l'eau entraîne tous les autres échanges. بمعنى la évaporation بمعنى تبخر الماء وموراها كتجي les enchaîne tous les autres échanges. بمعنى كيجيو les étapes suivantes. تبخر تكاثف التساقط ثم الجريان. هذوما les 4 étapes du cycle de l'eau. À la surface des mers, des lacs, des rivières, des fleuves, du sol, des organismes vivants, l'eau se vaporise. Elle devient alors un gaz invisible, la vapeur d'eau. On s'élève dans des zones plus froides de l'atmosphère, la vapeur d'eau se liquéfie en gouttelettes forme les nuages.
بمعنى هنا هذا الباراغراف كنشرحوا من خلالها le cycle de l'eau tout simplement. Vapeur d'eau, d'accord, on s'élève dans des zones plus froides de l'atmosphère. La vapeur d'eau se liquéfie ou bien liquéfie en gouttelettes بمعنى قطرات مائية. forme هذه القطرات المائية تتحول des nuages كتعطينا على شكل يعني على شكل سحب. Quand la température diminue encore, les gouttelettes se solidifient pour donner des cristaux de glace. Les nuages se déplacent au gré du vent et donnent diverses précipitations, pluie, neige, grêle, etc. Donc, هادشي كله. Donc, هذا الباراغراف كتشرح لنا le cycle de l'eau, يعني les étapes ديالها، الأسماء ديال المراحل. داكوغ، مراحل تكون الماء أو مراحل دورة الماء. La neige s'accumule au sommet des montagnes pour former des glaciers, puis elles fond au printemps. D'accord, printemps. Quand la température s'adoucit, une partie de l'eau provenant de la pluie et de la fusion des neiges ruisselle et alimente les rivières et les fleuves. Une autre partie s'infiltre dans le sol, dans le sol pour former les eaux souterraines, nappes phréatiques. D'accord? يعني واحد الجزء كيدخل لباطن الأرض. Tous les cours d'eau finissant par retourner aux océans après un temps plus ou moins lent. C'est le cycle de l'eau. بمعنى هذه المعطيات كلها كتحقق لنا دورة الماء. Au cours du cycle, l'eau change d'état physique. بمعنى au cours du cycle يعني خلال مرحلة أو خلال دورة الماء أو خلال هذه الدورة الماء كتغير ليطا ديالو، يعني من solide ولا من liquide ولا من gaz, solide, liquide et gaz. L'eau ne se fabrique pas et ne disparaît pas. يعني الماء ما يمكنليش يعني نبدل لا ستركتور شيميك ديالها، البنية الكيميائية ديالها، وما يمكنلوش يديسباري، ما يمكنلوش يعني يمكن له يتختفى او يتنقص لا كونتيتي ديالو. توجور كتبقى سور لا تير. داكوغ. تيست دو ريكونيسونس دو لو. دونك خلال هذه الفقرة هذه كيف نكشف برائز الكشف. تيست دو ريكونيسونس بمعنى رائز نكشف به عن الماء. D'accord? On chauffe de sulfate de cuivre hydraté. بمعنى غنسخن كبريتات النحاس، لا يعني كبريتات النحاس hydraté، اللون ديالو أزرق، dans un tube à essai. D'accord? Donc نشوفوا الشيما. On obtient une poudre blanche. Le sulfate de cuivre s'est libéré de son eau. On dit qu'il est anhydre, Donc لاحظوا معايا هنا sulfate de cuivre hydraté, sulfate de cuivre en cours de déshydratation par chauffage, sulfate de cuivre anhydre. D'accord? Donc là, l'eau buée, l'eau provenant de la déshydration. D'accord? Donc لاحظوا معايا هنا لو تيوب تيبان لك هنايا كاين واحد التبخر، واحد الكميه ديال الماء طلعت كتبخر. إذا si on ajoute de l'eau dans la poudre de sulfate de cuivre anhydre, celle-ci devient bleue.
داكوغ دونك بمعنى اننا الا زدنا كميه الماء وحطينا على لا بودغ على مسحوق ديال كبريتات النحاس الغير مميع الى عطانا اللون الازرق اذا يعني ان هذا دليل عن وجود الماء. Conclusion. Le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau. بمعنى شنو كيديتيكتي؟ وجود الماء. بمعنى الا كان زرق donc si la couleur de la partie qu'on va poser le sulfate de cuivre anhydre, si on donne la couleur bleue, alors il détecte la présence d'eau. D'accord? Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue en présence d'eau. بمعنى إلا بقى البودر بيض اللون ديالو المسحوق ديالو بيض إذا فإن هذا الجسم أو هذه المادة لا تحتوي على الماء. علاش نشوفوا des expériences. D'accord? Alors نتابعوا معايا هنايا expérience pour détecter la présence d'eau dans nos aliments. On met en contact du sulfate de cuivre anhydre avec l'aliment ou la boisson. Si le sulfate de cuivre reste blanc, alors l'aliment ne contient pas de l'eau. Si le sulfate de cuivre devient bleu, alors l'aliment contient de l'eau. Donc, là, alors on a dit le poudre de sulfate de cuivre anhydre blanc. هنايا قطرة ديال الماء كتحول هنايا هاد لا بارتي كتولي بلو. Alors خدينا بزاف ديال donc plusieurs expériences, substances testées, pomme de terre, le sulfate de cuivre bleu, donc la présence d'eau, oui. Eau minérale, bleu. Alcool à brûler, blanc. بمعنى الكحول خالص blanc. Vinaigre, bleu. Donc présence d'eau, oui. Pétrole, blanc. Donc n'existe pas la présence d'eau. Huile, la même chose, blanc. Lait, bleu. بمعنى أن الحليب يحتوي على الماء. Jus de fruits, bleu. Céréales, blanc. D'accord? Donc, conclusion. Certains liquides ne contiennent pas d'eau, mais toutes les boissons contiennent de l'eau. La plupart des aliments contiennent de l'eau. يعني الأغلبية ديال الأجسام أو الأغلبية ديال الأنواع التي توجد على سطح الأرض كتحتوي على الماء. L'homme se trouve l'eau dont il a besoin dans ces aliments solides et liquides. بمعنى ماشي بالضرورة يكون الجسم يكون ليكيد. ممكن يكون الجسم solide وحتى هو كيحتوي على الماء. Un homme est constitué d'environ 70% d'eau. بمعنى أن الشخص أو جسم الإنسان راه كيحتوي على 70% من الماء. مفهوم؟ Utilisation ou bien utilisation de l'eau au quotidien. On utilise l'eau dans de nombreux domaines, notamment كنستعملوا في المجال الفلاحي l'agriculture, surtout l'irrigation des fruitières et légumières, alimentation du bétail, au lavage des installations, l'industrie pour le refroidissement des machines. بمعنى كنستعملوا في المجال الفلاحي والمجال الصناعي كذلك. Production de l'énergie électrique بمعنى في إنتاج الطاقة الكهربائية. Transport maritime يعني في المجال النقل الملاحي. Utilisation domestique, boire, se laver, cuisiner, etc. D'accord. Donc شكرا على تتبعكم. نهاية الدرس الأول. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس. شكرا على تفهمكم وتتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.